Hello viewers, Dimapur शहर लगा National Highway 36 चिंतु Dillai Gate पर लोगिना Dhobinala Blue Hill Station Trakopan Point चिंतु 6.8 km stretch असे दादे लगा रास्ता दो बिशी दिरीब्रा बिया हालते थका दो दिखे पाएगी ना ही ऐसे Kampung Kamyer Trading Company के 2021 साल दे NH36 लगा stretch तो बनावले contract दिशे हुलिबे रास्ता लगा काम दो भाल बार नकुरा करन आरो National Highway लगा norms follow नकुरा करने July 27, 2022 te sarkar bra contractor terminate kurishe aro company ge blacklist kuri dishe sarkar bra NH36 laga 2 lane pavement banawole karne nutun tender issue kurishe aro jankari pa hisab te bishi companies bra NH36 upor tender do submit kurishe janda karne bhal khobor ekta do NH36 laga rasta upor kam do shuru kurubole ase koigina jankari pai ase to aibi sankam ayer laga ground report sai sabo Hello viewers একটা স্টেট কারণে ডেভেলপমেন্ট আর প্রগ্রেস বলিতো কমিউনিকেশন তো বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে রাস্তা তো বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে রাস্তা পালে ডেভেলপমেন্ট আহে রাস্তা পালে টুরিস্ট আহে আর এটু নিচিনা রাস্তা তো একটা সোর্স কানেক্টিভিটি কারণে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে আপনি গান ভিউয়ার্স কানকে আমি গান গ্লোবাল উইন্ডোরা ন্যাশনাল হাইওয়ে 36 লা কন্ডিশন আপনি গান কি দেখাইছে আমি গান ইতিয়া ইয়াদে Dillai Gate যোনটো ফেমাসলি known as Dillai Gate তাদি আহে কিনা আছে এফালে যাইলে ಇದು Dimapur rasta ja aro ami laga age ephale jaile idu Assam ja laga rasta de ainas National 36 rasta approximate 6.8 km aro itu yadibura loigina DC court Dangan area PWD office forest colonies Dhobinala GS road aro railway station flyover Blue Hill station iniga Dragobanda connect kurado approximate 6.8 km punabole itu Agede Kampung Kamyer trading company kan ki dishe kam thik nokra ba government brata kan ki blacklist kura apni kan bi dikhi paise enia kona itu tender notun retender marise retender mari kina itu laga result no lai kina thakise holibe ami kan notun khopor pai ase ki tia National Highway 36 la oporde jundu retender marise aru retender mara do company ekta nam Nagami Infratech Private Limited takando lowest speeder hogina takan jitishe gona khopor pai ase to Dimapurians karone aro idu National Highway 36 connectivity de thaka kan karone khushi khopor ekta do in within 1-2 months se itu National Highway 36 jindo 2 sal 3 sal bra public aro commuters kan iman duk pai gina ase itu punaboli laga ekta moka bhal aibo aro rasta do joldi punaboli shuru hobole ase gona khopor pai ase aro ami kan khopor bi paisi ki itu laga stretch to itia kwa nisna 6.8 kilometers approximate aru itu laga government bra dia laga tendering price to 18 crore asiguna ami kan jankari paise holibi lowest speeder pabo to lowest speeder ba kiman marise itu kobo na pare holibi ami kan akha rakhi ase jundu company contract paise takan bra itu thikse commuters kan karone according to TPR bunai dibo guna ami kan akha rakhi ase as per the TPR itu rasta bunai kla noina tade nala proper drainage itu kan sob haligina ase aro thickness of the road itu bi sob haligina ase so one National Highway 36 jundu rasta no punai gina bishi diri ase itu punabole kuna ami kan khopor pai ase to viewers kan itu rasta do 1-2 mahina pachote notun company itu contract to Nagami Infratech Private Limited takan bra punabole ase kuna ami kan jankari pai ase Kampung Kamyer trading company kan bra punaise athado aro takan laga workmanship bhal noha bra government bra blacklist kuri dishe boli blacklist kura damde kun duk paise public kan commuters kan duk paise itu pardo jindu Nagami Infratech Private Limited kan contract pai gina ase itu kam gram de department bra bhal bra sai gina takan laga workmanship to sai gina quality de compromise nokorina kuri dile bishi bhal hobo to viewers kan itia karone mani alag news karone apni kan sai rakhibi global window